Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Maundi. Chenni Beri Sigeka Foba. Le grand dialogue. An lamɛnbaaw aw ni ɲankuma an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn an ka bi sigi k'a fɔ ba bɛna hakili jagabɔ fɛn min kan o de ye kalata walew ye sa. Kalata tako fɔlɔ o kɛra kari tɛmɛnen juwe kalo tile 29 ayiwa bi an ka maa welelenw ben'u hakililata di a kɛcogoya kan ni y'a sɔrɔ a kɛcogo ɲana ni mɔɔw sewara walima kelen n'u ma sewa ko la o la maa welelenw olu ye Blaise Sangare n'ale ye cɛbɔ Ibrahim Boubacar Keita ale ka kuma lasela ye, Hamidu Doumbia ale ye Cheikh Modibo Jara ka kuma lasela ye, Dr Etienne Fakaba Sissoko ale ye ayiwa Soumaïla Cissé ale ka kuma ɲɛfɔlaw dɔ ye, Ibrahima Sango ale ye jɛkulu min sigilen do jateminɛ kɛli kama kalata baaraw ani mara taabolo la ale y'o ɲɛmaa ye. Ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture. Le grand dialogue. Ayiwa kalata baaraw kɛra juwe kalo tile 29 tɛmɛnen fanga ɲɛmaw olu y'a yira k'a fɔ ko a kɛli k'a kɛra basigi la a kɛra ka ɲa nka fanga sinamatɔn olu y'a yira k'a fɔ ko caman bɛ yen nɔ minnu yera ko la minnu kun man ka kɛ. Dr Etienne Fakaba Sissoko o y'a hakilata ye. Ayiwa Mamadu n bɛ aw fo ka an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw bɛɛ fo k'a fɔ ko kalasigi a kɛra juwe kalo tile 29 an ye mun de la kɔlɔsi an kun ye bɛnkan dɔ kɛ an ni premier ministre cɛ juwe kalo tile 28 parce que sariya sɔsɔ walew dɔw kun taara ni o ye ka procuration wara cogo dɔ la ni o ye yɔrɔw dɔw bɛ yen ni halisa an t'a dɔn ni vote kun bɛ kɛ yen walima n'a tɛ kɛ yen an kun y'a laɲini k'a fɔ ko o yɔrɔ ninnu olu ka dantigɛ an ye an bɛɛ ka se ka sigi ka o liste ninnu bila observateurs ka bolo kan. An kun ye o kumalasigiw kɛ ani an kun bɛnna o kan. An y'a ye k'a fɔ o ma bɔ a sira fɛ. An ye k'a fɔ bureau de vote kɔnɔ procuration taara cogoya sugu bɛɛ la. A fɔra fana loi électorale kɔnɔ k'a fɔ ko carte d'électeur ko olu bɛ sɔrɔ bureau de vote kɔnɔ ni mɔgɔw bɛ fɛ ka na voter. Ayiwa o kɔni kɛra gɛlɛyaba ye jamana fan bɛɛ la k'a fɔ mɔgɔw nana bureau de vote kɔnɔ carte d'électeur kun tɛ yen. An ye mun fana ye an y'a ye k'a fɔ ko binkani walew taara ka yɔrɔw dɔw sɛgɛrɛ ni o ye vote bali o yɔrɔ ninnu na. An ye mun fana ye an y'a ye k'a fɔ ko candidat Ibrahim Boubacar Keita k'a fɔ ko a ye baaraw dɔw kɛ yɔrɔw dɔw la i n'a fɔ kɔrɔnfɛla yɔrɔw dɔw ni o ye électeurs sanni walew dɔw ye n'o ye ka urnew lafa vote la vote ma kɛ yɔrɔ minnu yɛrɛ la ni o ye ka an ka assesseurs ani mɔgɔ minnu bilalen don bureau de vote kɔnɔ an tɔgɔ la ka olu gɛn dɔw tununa ni urnew ye tile kuru bɛɛ ka na wula fɛ ni urnew falen. An ye o jateminɛ minnu kɛ an y'a ye k'a fɔ olu ye walew ye minnu ni hakilisigi walew tɛ. An ye mun fana na kɔlɔsi an ye k'a fɔ ko mɔgɔ min bilalen don ka nin élection ninnu bɛɛ labɛn ni o ye premier ministre ani a ka ministrew ye n'o ye ministre de l'administration territoriale. An y'a ye k'a fɔ ko nin kelen kelenna bɛɛ ye jamana ka moyens utiliser ka campagne kɛ. An y'a ye k'a fɔ ko premier ministre yɛrɛ min ni ale kan ka bila baara ninnu bɛɛ ɲɛma k'a fɔ ale ye meeting labɛn candidat dɔ tɔgɔ la président Ibrahim Boubacar Keita candidat Ibrahim Boubacar Keita tɔgɔ la olu bɛɛ ye walew ye an ye minnu fara ɲɔgɔn kan ni candidat 18 ni u ye conférence de presse kɛ sɔgɔmada in na ka o lase diɲɛmɔgɔw tulo kan. An bɛ don min na i ko bi halisa yɔrɔ minnu ni a fɔra k'a fɔ kalata ma se ka kɛ yen u ye nombre fɔlɔ dɔ di u ko 644 o kɔfɛ nombre filanan nana ko 716 anw dun ka jateminɛw ye min yira o tɛ nin si ye donc o b'a yira k'a fɔ dɔ bɛ nin bɛɛ kɔ halisa. An ye laɲini min kɛ o ye k'a fɔ kalata ma se ka kɛ yɔrɔ minnu a kana dan nombre fɔli dɔrɔn ma a kana dan jate fɔli dɔrɔn ma a ka fɔ kalata ma se ka kɛ nin yɔrɔ la nin kun de la a ma se ka kɛ nin yɔrɔ la ni électeur hakɛ de bɛ yen ni bureau de vote hakɛ de bɛ yen ni centre de vote hakɛ de bɛ yen ko résultat fɛn fɛn ni a centralisera bi ni a bɛ Bamakɔ ko k'a bila diɲɛmɔgɔw k'a ye observateurs k'a ye k'a bɛɛ publier. Anw ka laɲini ye ninnu de ye don min tɔgɔ ko bi nin si ma se ka sabati donc o de kama an y'a yira k'a fɔ ko kalafili ninnu u kɛra sa nka u ma kɛ jɛlenya kan o de kama an bɛ bi kɛnɛ in kan. D'accord. Hamidu Doumbia e bolo kalata in a kɛra jɛlenya kan. Bon n bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. D'abord ne ka kuma fɔlɔ bɛ ɲɛsin minnu ma o ye ka an hakilila lataa maa minnu n'u ma se ka voter élection in na
parce que an ye kalafili kɛ maliyɛn bɛɛ bɔra ka voter mais caman bɛ yen nɔ lakanabaliya sababuya la caman bɛ yen parce que jamana bɛ cogoya min na lahala min na u caman tɛ jamana kɔnɔ olu ma se ka voter a ka kan an hakili ka taa olu fan fɛ k'a fɔ k'an hakili b'u la élection kɛr'u kɔ mais a kɛkun ye an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka bɔ a la pour que olu yɛrɛ ka se ka lafiya o de kɛra élection kɛkun ye donc an ka hakilina bɛ ka taa u fan fɛ k'a fɔ ko Mali hakili ma b'u kɔ maliyɛndenw hakili b'u la an ka candidat hakili b'u la pour que jamana bɛ lahala min kɔnɔ an ka se ka a bɔ o lahala kɔnɔna la maintenant an ka hakilina ye mun ye kalafili taabolo la an kɔni an bɛɛ ye campagne kɛ campagne kɛcogo an y'a ye wariba bɔra fan bɛɛ fɛ anw y'a kɛ cogoya min na fɛnɛ mɔgɔw y'o ye mɔgɔw bɛ se k'o fɔ anw ka vision fɔlɔ ye mun ye fɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka regretter o y'a ye k'a fɔ maliyɛn caman de bɛ yen minnu ma se ka voter parce que u ma se ka don liste électorale la donc pouvoir san 5 tun b'u bolo ka se k'o yɔrɔ ninnu bɛɛ régler mais u ma se ka régler n'i y'a ta ka taa an ka kɔfɛ yan fan fɛ n'a ye diaspora ye n'i y'a ta 100-100 sara la 50 bɛ yen nɔ minnu ma se ka inscrire or olu bɛ contribution min kɛ an ka jamana ɲɛtaa la bɛɛ b'o dɔn donc o ye ko ye min bɛ se ka kɛ an bɛ se ka min corriger pour que don n'a nataw la an ka élection a ka se ka kɛ élection ye min bɛ se ka jamanaden bɛɛ kunkan fɔ jamanaden bɛɛ b'i yɛrɛ ye élection min kɔnɔna la ministres gouverneurs olu man k'u da don campagne taabolo la parce que n'i bɛ ka fɛn organiser an b'a fɔ cogo min na tubabukan na on peut pas être juge et arbitre donc juge et partie donc baara kun kan ka kɛ olu sen kun kan na ye nin ko kɔnɔna la pour que vraiment campagne kana kɛ ni état ka moyen ye parce que n'an bɛɛ bɛ taa an bɛɛ ka taa chance égale la pour que résultat min bɛ bɔ a ka kɛ bɛɛ sago la résultat ye donc o ye fɛnw ye fɛn minnu bɛ yen nɔ n'an bɛ se ka olu condamner kosɛbɛ mais min yɛrɛ ye koba ye c'est que nin kalafili n'an ye wari circuler yen cogo min na an ma deli k'a ye Mali kalafili la ten donc ce qui fait que moyen tɛ minnu bolo ani minnu bɛ mun ka moyen ba kɛ an ka chance tɛ kelen donc an kan ka baara kɛ élection nataw la pour que an ka wari min bɛ don campagne na a ka se ka moraliser mɔgɔw bɛ wari bɔ yɔrɔ min na a ka publier bɛɛ k'a ye wari bɛna kɛ min ye a ka fɔ compte de campagne a ka se ka publier o ye ko ye démocratie la mun b'a permettre bɛɛ bɛ taa chance égale la parce que i tɛ se k'a faamu ko dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ miliyɔn 300 miliyɔn 400 don campagne na o wagati kelen na dɔw bɛ miliyari 3 miliyari 4 na donc o bɛ ka kɛ fɛn ye mɔgɔw ka chance tɛ kelen ye sira minnu fɛ mais o bɛɛ n'a temps an ye nin bɛɛ kun ye an taara élection n'a kan n'an taara élection n'a kan anw ka vision ye min ye k'a fɔ an k'an jɔ fɔlɔ administration territoriale u ka bɔ u ka élection résultat proclamé n'o y'o proclamé min bɛ bɔ o kɔnɔ o bɛ bɔ o kɔnɔ parce que candidat bɛ code de bonne conduite dɔ signé il faut que an k'o fɔ o code de bonne conduite kɔnɔna la a fɔlen don k'an ka résultat kɔnɔ ni recours bɛ yen an bɛ recours kɛ donc ne bolo jamana bɛ yɔrɔ min na c'est vrai insuffisance kɛra mais an ka baara kɛ ka jateminɛ kɛ an ka taa légalement pour que an bɛ min ɲini an ka se k'o sɔrɔ mɔgɔ si de ka hɛrɛ tɛ jamana in ɲagamini na pouvoir ye baara minnu kɛ a bɛ se ka na ni tension ye comme côté wɛrɛw fana fɛ min bɛ ka kɛ a bɛ na ni tension mais an ka jamana lajɛ an ka jamanadenw lajɛ pour que ni élection in bɛ ban mankan kana b'a la wɔyɔ tɛ bɔ a la donc o la politique mɔgɔ bɛɛ welelen don pour que an k'an ka comportement lajɛ an ka analyser inshallah an bɛ ka baara min kɛ an ye min fɔ an bɛ recours n'o kan ka kɛ an b'o kɛ mais quand même an bɛ légalité suivre. D'accord an bɛ kuma di Ibrahima Sango ma san'an ka a di ma Blaise Sangare Ibrahima Sango e ye jɛkulu min sigilen don ka jateminɛ kɛ kalata baaraw ni min ye mara taabolo o ɲɛmaa ye aw ye jateminɛ jumɛn de kɛ juillet kalo tile 29 don. n b'an lamɛnbagaw bɛɛ fo n bɛ fɛ ka mise au point dɔ kɛ parce que kunun débat dɔ tun bɛ studio tamani na an welela mais an ma se ka na donc an bɛ hakɛto ɲini mɔgɔw fɛ mais ka rappeler ko o débat kelen a tun prévulen don lundi an kelen dɔrɔn de nana tɔw ma na donc mɔgɔw ka emploi du temps tɛ kelen ye et puis k'a fɔ fana débat ninnu na mun ka ɲi na ka avertir à l'avance parce que n'i ye avance ta ka mɔgɔw avertir u b'u préparer ka ɲɛ ka na débat la bon n'o bɔra yen kuma mun b'an fɛ juillet kalo élection na an ye fɛn caman de jateminɛ d'ailleurs sani ka se 29 juillet ma yɛrɛ kalata ye fɛn mun ye a kan ka préparer de depuis le 4 septembre mun Ibrahima Boubacar Keita ye fanga ta a kan ka dɔn ko dans 5 ans élection kan ka kɛ donc an kun ye observation caman kɛ sɔni bi ka se par rapport élection yɛrɛ kɛcogo la parce que n'i y'a jateminɛ loi électorale liste électorale ninnu yɛrɛ fichier électoral mun bɛ Mali la o fichier électoral a jɛlen tɛ 100%. Donc en 2013, parti politique bɛɛ jɛnna n'a ye ka taa élection na fichier électoral ni o de kɔnɔna na carte ninaw bɔra maintenant après les cartes nina u ko ko maintenant carte d'électeur de bɛna bila sen kan
o fɛn ɲuman ye mais a kan ka labɛn san kelen an hakili la san kelen avant que élection ka kɛ mais n'i ye loi électorale yɛrɛ a taara à 3 mois des élections o kɔfɛ de carte électorale taara donc o bɛɛ ye dysfonctionnement ye mun b'a to Mali jamanadenw bɛɛ u tɛ se ka taa élection na avec les mêmes chances. Pourquoi? Parce que loi électorale n'i y'a ta kalo 3 dɔrɔn sɔnni élection ka se o y'a ye ko minnu bɛ tubabukan mɛn olu dɔrɔn de bɛ se ka loi électorale faamu k'a dɔn mun b'a kɔnɔna na. Bon Mali dun bamanankan minnu bɛ bamanankan mɛn minnu bɛ kɔrɔbɔrɔkan minnu bɛ loi électorale a ma se ka bayɛlɛma pour que bɛɛ k'a dɔn k'a faamu mun bɛ loi électorale kɔnɔ o ye faiblesse kelen ye. Donc à 3 mois des élections i tɛna fɔ ko n bɛna élection ɲuman organiser. Il se kɔni bɛ se ka élection organiser mais a tɛ se ka kɛ élection ɲuman ye parce que 3 mois avant les élections n'i ye loi ta o kɔrɔ ye ko fɛn dɔw b'i kɔnɔ. Donc n'o bɔra yen an ye mun ye le 29 juillet c'est que tɔw ye mun fɔ minnu fɔlɔla ka kuma effectivement Bamakɔ yɛrɛ n'i ye Bamakɔ ta les 6 communes du district de Bamakɔ carte d'électeur u kun tɛ centre de vote ni bureau de vote dɔw kɔnɔ. Maintenant u kun bɛ bureau de vote ni centre de vote minnu yɛrɛ kɔnɔ président ni président de bureau de vote ni président de centre de vote u ko k'a tɛ di a tigiw ma. Bon o ye sariya sɔsɔli ye parce que n'i ye loi électorale ta article 62 o b'a fɔ ko carte minnu bɛ se ka distribuer vote don mɔgɔw bɛ se ka taa u b'u ka carte ta u bɛ voter u bɛ kalafili bon o ma se ka kɛ. Bon n'i y'a jateminɛ fana n'i ye 2013 ta ka 2018 ta 2013 siranya ni banbagaci ninnu u tun bɛ région de Kida dɔrɔn de kɔnɔ mais bi bi in na u nana fo centre kɔnɔ a bɛ fɔ mun ma région de Mopti a bɛ fɔ mun ma ko centre Tenegu b'a la Bayangara b'a la Jafarabe b'a la Yuwaru b'a la dugu caman bɛ yen vote ma se ka kɛ an y'o jateminɛ n'i ye Segu région yɛrɛ ta Ɲɔnɔ cercle Masina cercle o bɛɛ banbagaciw nana u ye mɔgɔw gosi u y'u ka matériel ani bureau de vote jeni mɔgɔ caman joginna mɔgɔ caman banana donc o bɛ na ni fɛn ye o bɛ na ni siranya de ye donc ni mɔgɔ siranna u bɛ se ka bɔ ka kalafili comme a bɛ kɛ cogo min na a kan ka kɛ cogo min na donc an ye jateminɛ caman kɛ kalafili kɔni nɔgɔ caman b'a la an ka jateminɛ na nɔgɔ caman b'a la an ko fana mun ye fichier électoral ye ni gouvernement tun ye an ka alertes suivi parce que depuis 2014 don o don an bɛ bɔ an bɛ kuma élection communale a kun kan ka kɛ avril 2014 ni avril 2014 bɔra la mɔgɔw tun b'u sigi ka fichier électoral in lajɛ ka sɛgɛsɛgɛ parce que fichier électoral in bɛ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen carte nina yɛrɛ n'i ye carte ninaw ta dɔw bɛ yen cɛw don mais numéro F de b'u la a bɛ komi ni musow ka carte don donc musow dɔw bɛ yen numéro H de b'u la a komi cɛw ka carte don bon ensuite a fɔ mun ma ko les nouveaux majeurs minnu ye san 18 sɔrɔ ka yɛlɛ depuis 2013 fo bi chaque fois ni recensement exceptionnel mun kɛ révision exceptionnelle des listes électorales n'a bɛ kɛ i b'a sɔrɔ a taux a tɛ 20% bɔ donc ça veut dire que a baara don a ma kɛ ka ɲɛ donc baara mun élection dun enjeu caman b'a la surtout présidentielle ni baara ma kɛ ka ɲɛ mankan bɛ se ka bɔ a la donc o t'an ka laɲini ye an fɛ gouvernement ni parti politique bɛɛ k'u sigi ka kuma u ka kuma a fɔ mun ma fana les cadres de concertation parce que administration territoriale ani parti politique u ka cadre de concertation bɛ yen mais u ni société civile fana u ka cadre de concertation bɛ yen mais n'i y'a jateminɛ depuis 2014 fo bi cadre de concertation mun bi administration ni société civile cɛ a ma kɛ a ma ɲɛnamaya donc o fana ye fiɲɛ ye mun bi don élection na mun b'a to élection nɔgɔ caman bɛna don a la. D'accord ayiwa Blaise Sangare e bɛ yan min ye jamana ɲɛmaa n'ale fana ye cɛbɔ ye Ibrahim Boubacar Keita ale tɔgɔ la ale de fana tun kan ka nin bɛɛ labɛn a yirala k'a fɔ nɔgɔ caman yira n kana kɔrɔtɔ kuma kɔrɔ nka kuma ɲɛbila kuma dɔw bɛ yen n y'a la kɔlɔsi sisan e ye ninnu ta fɔlɔ olu bannen k'a furi ne la o tɛ kɛ gansan parce que aw de b'a labɛn olu y'u hakililata fɔ e de kan k'a fɔ kun min na o kɛra sisan ne bɛ fili bɔ kuma la anw t'a labɛn aw t'a labɛn mais aw de ye jamana ɲɛmaa ye ne bɛ fili bɔ kuma la anw tɛ jamana ɲɛmaa ye ninnu bɛɛ yan cɛbɔ dɔw ka kumalaselaw don cɛbɔ dɔw ka mɔgɔ seerew ne fana bɛɛ yan ne ye cɛbɔ dɔw ka mɔgɔ seere de ye an k'o fɔ mɔgɔw k'o faamu n'i y'a kɛ sa ko foroba fanga ɲɛmɔgɔw bɛɛ yan a b'olu ɲininka foroba fanga ma baara min kɛ a ye min kɛ o fana ye kumasen wɛrɛ ye nka ne nana ne ka cɛbɔ ne ka tɔn ka cɛbɔ tɔgɔ la n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye a taara fanga ɲini na a taara kalafili la ni ninnu fana ka ɲɛmɔgɔ ni fiɲɛ kɛra a gɛlɛya bɛ ye ne kan a bɛ y'olu kan kalafili don n'a tilenna a nafa bolo kan nafa bɛ ne kan kalafili don
o b'a sɔrɔ mun fɛ foroba baara mɔgɔw tun k'a ka min kɛ ka na nka n'a y'a fila da ɲɔgɔn na ne ka foroba baara mɔgɔw ka jaabi di i bɛ se k'a fɔ ko ni fiɲɛ kɛra nin biro kɔnɔ nka fiɲɛ kɛra vote kɛyɔrɔ la a fiɲɛ bɛ don Ibrahim Boubacar Keita nafa la ka tɛmɛ tɔ ninnu kan e b'o dɔn cogo di an ko fɔ fɔlɔ kuma ɲɛbila kuma don ne bɛ ɲininkali non m'o fɔ Ayisa ye kuma de munumunu ka na kɛ sisan komi n'a sɔrɔ a ka fiɲɛkɛla taman can Blaise Sangare k'a kɛ to sa i ka cɛ bɔ tɔgɔ la n'o ye Ibrahim Boubacar Keita aw ye jateminɛ jumɛn de kɛ an ye jateminɛ min kɛ ne bɛ n'o fɔ n bɛ a kuma sigi an ka taabolo dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ a kana kɛ komi n'a sɔrɔ ne nalen bɛ komi ni fiɲɛkɛla i y'o ɲɛfɔ o faamuyara fiɲɛkɛla jɔlen filɛ nin ye a bɛɛ nɔ ye nin ye kelen o faamuyara filanan kuma ɲɛbila dɔ bɛ an ka bɛn o kan sani k'a fɔ ko n bɛ jamanadenw fo k'u tanu an bɛ nin fɛn fɛn la jamanadenw de sɔnna a ka kɛ tan ko ye olu sɔnna fɔlɔ ka don kalata hukumu kɔnɔ ka don hakili la fɔlɔ ka bɛɛ jɛ fanga nin k'u ta ye ka n'a fɔ ko sarati dɔ sera an ka jɛ k'o latɛmɛ ka bɛn ni sokɔnɔko ye o kɛko ɲuman min kɛra foli ni tanu b'o la nka kuma saba bɛ yen a bɛ komi nin fana bɛna fɔ ko n bɛ n jɛɲɔgɔnw latɛmɛ o la an bɛɛ ka jɛ nin kamalen na ale ye lakɔlɔsilikɛla ye n'ale bɛ lakɔlɔsili kɛ n'i bɛ kiiri tigɛ fɔlɔ i b'a daminɛ kɛlɛ daminɛ don fo ka na se bi ma an t'a jɛnya dɛ i yɛrɛ ko waati ka surun san 2013 vote ma kɛ dugu minnu na ɲinan o ka dɔgɔ ni 2013 ta ye a bɛ komi ni dɔ bɔra la mun na o tɛ mɔgɔ nɔ ye o ye jankata nɔ ye dɔw yɛrɛ y'a dabɔ vote bɛna kɛ sini vote tɛ kɛ an ka jamana kan an ka taa yɔrɔ bɛɛ ci mɔgɔ tun sigilen tɛ ni min ye o yɔrɔw b'a la olu kelen ka kuma tɛ fana k'a fɔ ko ko vote ma kɛ Mali yɔrɔ min na n'a fɔra ko kɛlɛ b'a kɔnɔ a y'o hakɛ ta ka na d'an ma an k'o dugu hakɛ dɔw k'o bila kɛrɛfɛ olu kelen m'o fɔ hali lakɔlɔsilaw y'o fɔ tɔn bɛɛ y'o fɔ hali anw y'a fɔ an ko foroba baara kɛbagaw ma a y'a sɛgɛsɛgɛ a ka dugu hakɛ ta ka na di lakɔlɔsilaw ma ni diɲɛ seerew u k'a yira k'a fɔ ni dugu hakɛ bɛ yen vote ma kɛ ne hakili la ale ko partiw ni jamana foroba baarakɛlaw ka ɲɔgɔn ye ma kɛ kabi 2014 a ko société civile société civile sisan société civile olu bɛ wele wa o tɛ wele n'an tun y'a labɛn ne tun bɛna ni a foroba ɲɔgɔn ye bɛɛ sɛbɛn ye ka d'a kan ne ka ciden min bɛ yen don dɔ la a bɛ bɔ ka na ko bi ta t'olu ye ko société civile b'a la don dɔ la tɔn dɔw b'a fɔ k'an ni société civile tɛ jɛ ka tɔnsigi kɛ nin bɛ kɛ nka ɲɔgɔn ye ninnu bɛ kɛ ne hakili la fichier nin vote yɛrɛ sariya sɛbɛn ka malidenw hakɛ dɔn a tun bɛ yen fanga sinaw de ko k'a man ɲi u k'a man ɲi an bɛ bɛn a kan cogo di an bɛ bɛn a kan an k'a sɛgɛsɛgɛ a bɛ sɛgɛsɛgɛ cogo di an ka seere ɲini a la u y'a fɔ cogo min a kɛra ten a kɛra diɲɛ ɲɛna o sariya sɛbɛn kelen de taara Faransi lakɔlɔsila dɔw bɛ yen mɔgɔ la gɛrɛnna dɔw bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko ici u y'a la gɛrɛn k'a gɛrɛ Faransi ye k'a yira k'a fɔ fanga sinaw de ko carte nina ko kelen a ye F ko ni M ko min fɔ o kelen ko o 90 de tununnen don ko wa namara bɛna kɛ n'a ye segin kɛra a kan k'o bɛɛ bɔ a ma k'o bolo kan ka carte d'électeur biométrique ɲini k'o bila ni bɛɛ sɔnn'o ma o waati nka o kɔfɛ de gɛlɛya nana y'a la e k'i jɔ sa parce que temps man jan kosɛbɛ Blaise kɔrɔtɔ tɛ fa tu kalan na sa i bɛ namɛ de i bɛ dɔ de fara i ka temps kan an bɛ se ka kuma kuntigɛ faamuya ma sɔrɔ a lamɛnbagaw sisan o mɔgɔ hakɛ min taara bɛn kɛra o kan dɛ fanga sinaw de ko u yɛrɛ ka mɔgɔ ɲɛmɔgɔ dɔ de y'a sɛgɛsɛgɛ ka k'a jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye ka bɛn a kan ka taa sigi carte nina kan jamana n'a ka gɛlɛya bɛɛ ka nina ko dabila pewu ka carte d'électeur ɲini k'o bɛn o kan sɛgɛsɛgɛlikɛlaw k'a fɔ ɔhɔn sɛbɛn filɛ k'a fɔ papier min filɛ mɔgɔ hakɛ min b'o kɔnɔ o carte d'électeur dira wa fanga sinaw de fana bɛnn'o kan an bɛnn'o bɛɛ kan ka taa vote la n'a fɔra ko san o san biɲɛ kura bɔ a tɛ taa wɔyɔ kɔni kɔ ɲinan aw bɛnna nin kan san wɛrɛ an ma sɔn segin kɛra o kan kalo 3 o fana man ɲi e bɛ k'a suma i yɛrɛ ma wa e bɛ k'a suma nafa ma
ni min ka yaya ko ne ba ka man kɛ nka dilanna bɛɛ sɔnna dɛ o carte de bɔra est-ce que bɛɛ sɔnna min ma o de kun yiralen don jamana wa bɛɛ sɔnna min ma o de yira la lakɔlɔsikɛla dɔ filɛ dunanw bɛ o tulo bɛ na bɛɛ sɔnna min ma o yira la hali u yɛrɛ seginna kan k'o yira la ne ma fili hali u ye ɲɔgɔn ye min kɛ sɔgɔmada in na n ko fanga sina dɔw ko u ni jamana forobatɔn ɲɛmɔgɔ ɲɔgɔn ye n'o ye premier ministre ye k'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka bɛn fɛn dɔw kan ko olu ɲɛnabɔra a docteur Etienne ko k'o tɛ dɛ o ye kuma dira n ma u y'a fɔ bi ni kuma dira n ma bi ko olu ɲɛnabɔra a b'i bolo pour que mɔgɔw ka se k'a faamu i y'a fɔ ko walasa mɔgɔw ka se k'a faamu a bɛna faranfasiya di yan ko faranfasiya ka di faranfasiya di yɔrɔ ye jumɛn an ye fichier électoral an ye a baara kɛ an bɛnna fichier électoral dɔ la u nana ni a ye ko OIF ye a audité an ko fichier in gɛlɛyaw bɛ a kɔnɔ a yɔrɔnin bɛɛ Soumaïla Cissé ye kuma ta Tchibilin Dramé ye kuma ta u ye mɔgɔ damadɔw tɔgɔ fɔ président de la république yɛrɛ taara minnu suko la minnu décorera u sukoyɔrɔ olu tɔgɔw u ka kartiw u yera fichier in kan an ye o exemple caman di u ma an ko o bɛɛ n'a ta n ko jamana bɛ gɛlɛya min na fɔ an ka taa kalafili la filanan an ye bɛnna o fichier min kan u nana su ma ko tilema dugumajɛ ka o fichier fana yɛlɛma ka fichier kura bila administration territoriale siti kan n ko o de nana ni gɛlɛya bɛɛ ye n ko o de nana ni sigana bɛɛ ye u ko fichier fila tɛ yen ko kelen de bɛ yen ko min auditera ko o de kelen in taara français imprimerie la walasa carte d'électeur ninnu ka dilan an ko ayiwa n'o o ye tiɲɛ aw y'a fɔ cogo min aw ye layidu min ta an ka ɲɔgɔn ye sen fɛ k'a fɔ ko aw bɛna autorisation di an ma k'aw bɛna an yamaruya an candidat kelen kelenna bɛɛ an ka taa français imprimerie la k'a vérifier tigitigi k'a fɔ ko fichier min ni a auditera k'a fɔ ko o fichier kelen ko o de imprimera an ko a y'o yamaruya di an hali sini an ka candidat ma se ka o baara kɛ an bɛnna mun wɛrɛ kan an bɛnna kan k'a fɔ loi électorale kɔnɔ an bɛnna kan ko pour que i ka se ka procuration sɔrɔ non a ye bɛnkan de fɔ ayi i b'a sɔrɔ a ko a bɛnna turuturu de don a ko an bɛnna fɛn min kan an bɛnna fɛn min kan n bɛ k'o de fɔ ni o ma bɔ a sira fɛ hakili la n ɲininkara o de la an bɛnna min kan o ye k'a fɔ ko sariya sɛbɛn loi électorale ye min fɔ autorisation ko la procuration ko la k'a fɔ ko k'a bɔ o cogo de la e suma ko dugumajɛ ministre de l'administration territoriale kelen b'i sigilen to a ka bureau nin kɔnɔ ayiwa k'a fɔ ko procuration k'o kɛra baya ye ko bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ an ko la o tɛ ɲɛ n k'u ka segin a kan u ka segin a kan u ye layidu ta diɲɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ u seginna a kan mais an y'a ye terrain kan k'a fɔ segin ma kɛ a kan k'a fɔ procuration dira mɔgɔw ma minnu tɛ ala dɔn tɔgɔ min bɛ a kan o kɛra kalata don o kɛra kalata don procuration minnu dira seni mɔgɔw tɛ armée mɔgɔw tɛ minnu ni autorisation ka kan minnu ni procuration ka kan olu tɛ d'accord o y'an ka bɛnkan sɛbɛn Amidu fana bɛ fɛ ka dɔ fɔ a ko la ne bɛ ka min fɔ n bɛ fɛ ka débat cadrer parce que ayi débat cadré len don n bɛ fɛ ka min fɔ o to yen débat cadré len don a bɛ ka di mɔgɔw ma kelen kelen parce que an bɛ ka kuma kosɛbɛ processus kan ka tɛmɛ élection yɛrɛ don kan min kɛra ka tɛmɛ an bɛɛ y'a fɔ min man ɲi an y'o fɔ ka ban an taara élection na o kan u ka tilen an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais min bɛ yen nɔ n bɛ fɛ ka min fɔ sinaya jugu min bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ opposition ni majorité kuma caman a b'a jira k'a fɔ ni nin ye nin fɔ nin bɛ taa nin contrôle an t'o wagati la sisan ne bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka élection résultat makɔnɔ n'an y'o makɔnɔ requête bɛ fɛn fɛn bolo u b'i ka requête kɛ an k'a to jamana ka suma an k'a to jamana ka suma u ye sinaya jugu min kɛ nin san 5 laban in kɔnɔ min bɛ k'an ka jamana buruja fan bɛɛ fɛ u k'o jɔ ten mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'an lajɛ dɛ donc an k'a essayer an ka kuma n'an bɛ kuma an k'an kuma cogo dɔn n'an bɛ kɛwale k'an k'an kɛwalew cogoya dɔn parce que jamanadenw sɛgɛnna ten anw ka coalition min don a ye campagne kɛ cogo min na a ye élection kɛ cogo min na bɛɛ y'a ye aw bɛ fan jumɛn fɛ majorité ou opposition non anw bɛ Mali ka côté de la an ye campagne kɛ n'o de ye parce que anw bolo ni fila si t'a solution ye u ka politique kɛcogo u ka campagne kɛcogo a bɛɛ kɛra kelen an ye V8 ye olu de bolo bɛ ka surtout ka cɛbɔ tɔgɔ kun bɛ conférence de presse min kɛra kunnafonidilaw ye n bɛ kuma di ma sisan Blaise n bɛ kuma di ma sisan
a ka cɛbɔ tɔgɔ fɔ dɔ k'o tilen an ka cɛbɔ sen t'a la a ye communiqué kɛ k'a fɔ k'olu sen tɛ a kɔnɔna la anw sen t'a kɔnɔ communiqué in a bɛ réseaux sociaux kan n'a ka di ye n b'a d'i ma. d'accord kuma bɛ tila ka di aw ma sisan na Blaise a b'i bolo. i y'a dɔn denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba mana kuma a bɛ mɔgɔkɔrɔba sɛgɛn bi kɔnɔna fili an si sagala yan i ye ɲana la denmisɛnnin don nka tɔgɔ Dumbuya Amidu Dumbuya a yɛrɛ barala k'a ka kɛ Dumbuya ye ja Dumbuya fana kodɔnna bɛ yen a ye kuma min fɔ n'an ko k'an bɛ kuma wɛrɛ fɔ nin kɔfɛ donc e sɔnna ma k'a fɔ ko sinaya jugu de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que a y'o fana fɔ. e bɛ se ka n dalata lamɛn i bɛ se ka hakililanta fɔ n bɛ k'i ɲininka ale ye min fɔ sisan a y'a jira k'a fɔ an ye bɛnkan ni fɛn minnu ta n'a ma ɲa k'an bɛɛ taara vote la o kan ne yɛrɛ b'o foli n'o tanuni kɛ fana fanga sinaw ye cɛbɔ bɛɛ bɛnn'a kan a bɛ tan cogo min an ka taa o yɛrɛ Mali yɛrɛ bɛɛ fo kun ye diɲɛ fɛ an bɛɛ bɛnn'a kan. mais Blaise an bɛ segin ka na ɲininkali fɔlɔ min tɛnkuruya i kunna o ye est-ce que e sɔnna ma k'a fɔ ko juillet kalo tile 29 kalata don a fɔra k'a fɔ ko bureau 600 ɲɔgɔnna bɛ yen nɔ ko olu ma se ka voter ko maa caman bɛ yen u ma se ka kalata fɛn caman kɛra i sɔnna o yɔrɔ ma wa. foroba baara mɔgɔw y'a fɔ ka segin a kan bureau 600 n'a kunkanfɛn bɛ yen voter ma se ka kɛ a kɔnɔ a ma se ka k'a kɔnɔ dalu min na o y'o fɔ. mun na i bɛ se ka segin o kan yan. o ye dɔrɔn jatigɛ wale kɛbagaw. nka est-ce que aw de tun man ka lakana sabati walasa jatigɛ. anw man ka lakana sabati dɛ. aw man ka sabati. gouvernement de kan ka sabati. d'accord i y'a fɔ sisan na ko aw mais munna Blaise kuma jama yɔrɔ la i b'a fɔ anw nka ni kuma ma bɔra dɔɔni i b'a fɔ ko anw man ka kɛ fili b'a yɔrɔ la dɔɔni. i kan'o kɛ anw ka cɛbɔ nɔ ye. ayi n m'a fɔ aw ka cɛbɔ nɔ. n b'i latɛmɛ e yɛrɛ b'i sen da i ka dingɛ da kan sisan. ayi dingɛ da la ne bɛ ɲininkali dɔrɔn de kɛ i bɛ jaabili kɛ. vote ma kɛ bureau 600 min na o. o ka di anw na wa o ka di olu la jɔn b'o dɔn. aa maliyɛndenw de bɛ se k'o jateminɛ kɛ e bɛ jaabili de di sisan. o y'an bɛɛ ka foroba gɛlɛya de ye Dumbuya ye min fɔ a kɛra yɔrɔ min na dɔrɔn bɛn kɛra kan k'a fɔ dugu dɔ ni dɔ bɛ yen vote ma kɛ o dɔnna. nka dɔ de tun kan ka walew sigi sen kan walasa o ka se ka kɛ. a tɛ hakɛ kelen bɔ a tɛ hakɛ fila bɔ buruburu don buruburu mɔgɔw k'a faamu 3% kɛmɛ sarala saba a bɛ i n'a fɔ 3% kɛmɛ sarala saba a bɛ i n'a fɔ walasa maliyɛndenw bɛɛ ka se k'a faamuya ni maa 3,000 don maa 300 olu ma se k'a kɛ donc e jɔn'o na. mɔgɔ 300 tɛ dɛ mɔgɔ 30. e jɔn'olu la wa. ni mɔgɔ ma jɔ o la dɛ Mali den dɔw mɔgɔ tɛ jɔ mɔgɔ 30 tɛ dɛ mɔgɔ 300 de don. i ko 3%. 30% tɛ 15% fana tɛ. c'est 3%. e jɔr'olu la. mɔgɔ 200 ni kɔ de bɛ a kɔnɔ. 3%. C'est de 50 à 500. Voilà, c'est de 50 à 500. olu ni kalata man kan wa. ça peut être aussi de 50. u ni kalata ka kan. a fɔlɔ tɛ nin ye Mali kɔnɔ a filanan tɛ sabanan tɛ. donc an bɛ t'o da la k'a fɔ ko e k'i jɔ fɔlɔ kɛ. n ma jɔ o la dɛ mɔgɔ kelen bɛ mɔgɔ ta mɔgɔ kelen bɛ mɔgɔ bin mɔgɔ tɛ jɔ mɔgɔ la maliyɛn bɛɛ ka kan vote la bɛɛ ka kan kalata la a fana a yafakan tɛ se ka kɛ ko a ɲɔgɔn de la ka kɛ o an ko a kɛra foroba gɛlɛya don bɛɛ da la a tɛ komi ni cɛbɔ dɔ de y'a kɛ ka tɔw la bi a tɛ komi ni tɔw fana dabɔ kama u ma taa vote. nka ne ka cɛbɔ de tun ye jamana ɲɛmaa ye waati la waati min n'a tun kan ka labɛn. ale nɔ tɛ wa. ne ka cɛbɔ tun ye jamana ɲɛmɔgɔ ye waati la. jamana ɲɛmaa dɔ halisa. waati min na Kidali tun tɛ yen nka Kidali votera. nka a nana k'a fɔ k'ale bɛna o ɲɛnabɔ. a ma ɲɛnabɔ wa. ayiwa e de bɛna o ɲɛfɔ an ɲɛna. a ma ɲɛnabɔ. ayiwa Ibrahima Sango k'a ɲɛnabɔra. a ma ɲɛnabɔ ne t'o jaabi ne de bɛ ɲininkali kɛ i bɛ jaabili kɛ Ibrahima Sango ayi kuma bɛ di Ibrahima Sango ma sisan ne tɛ jaabili kɛ ne de bɛ ɲininkaliw kɛ fiyewu n'i ɲininka e de bɛ jaabili kɛ sisan Ibrahima Sango kuma b'i bolo. campagne kɛra wa campagne ma kɛ. Ibrahima Sango kuma b'i bolo. c'est à dire que ne bɛ fɛ ka mun fɔ 2013 an kun terrain kan an kun ye observation kɛ mɔgɔ 2,000 ni mɔgɔ 100 kun bɛ terrain kan observateur 2013 Kidali votera. an ka observateur yɛrɛ kun bɛ Kidali u ye information d'aw ma Kidali mɔgɔw bɛɛ votera parce que 2013 gɛlɛya kun ye mun ye djihadistes ninnu bɛɛ repoussera donc Kidali ni a dafɛ dugu bɛɛ votera 2013 la 2018 la an ye mun jateminɛ Kidali
ana gɛlɛya donna yɔrɔ caman Kidal kelen tɛ sisan c'est-à-dire Kidal maraw tɛ sisan parce que n'i ye Kidal yɛrɛ jateminɛ urne ni mɔgɔ minnu kan ka voter à 110 km de Kidal olu bɛɛ nana Kidal u ka carte d'identité ma u voter yɛrɛ o ye gɛlɛya kelen ye lakani fana filanan ye mun ye i bɛ kuma sɔrɔ sisan i bɛ kuma sɔrɔ sisan Blaise i bɛ kuma sɔrɔ sisan a to ya fana ka tila a to ya ka tila a bɛ tila kuma bɛ d'i ma Blaise a bɛ kuma dɔ bɛ yen kuma bɛ d'i ma sisan kuma dɔ bɛ yen e ye kuma tigɛ a diya la yɔrɔ min na sisan ka kuma min fɔ a seginna kɔfɛ 2013 fɛn dɔ la Mali dɔɔni kabako don an bɛɛ bolo n bɛ Mali dɔn dɛ e ko 2013 ko élection kɛra Kidal a kɛra cogo min na e b'o dɔn nka ɲinan élection kɛra ten dɛ a dafɛ dugu bɛɛ tilala ka wele ka na voter Kidal dɔw farala jama kan wa dɔ ma fara jama kan a lakanana jɔn fɛ Mali fɛ donc ce que je veux dire c'est que Mali bɛ crise Kidal kelen parce que 2013 Kidal kun do o de kun ye mɔgɔw ka siranya ye mais sisan siranya nana bonya ka na région tɔw la a nana région tɔw la a bɛ fɔ o ma ko centre depuis avant que élection ka kɛ mɔgɔ kun hakili b'o la centre ani sud donc n'i ye région ta Segu région Masina Ɲono crise bɛ yen nɔ mais ni mɔgɔw nana n'u y'a fɔ ko djihadistes bɛ na u nana jamana dugu dɔw la ka na marifa ci ka mɔgɔw laboli la donc a bɛna siran de n'a bɛna siran de u ye administration tɛ mun fɔ ko 3% an fɛ u ka fɛsɛfɛsɛ pour que an ka yɔrɔ k'a dɔn 3% ye mun ye parce que ni crise kɛra ni djihadistes nana dugu minnu na i b'a sɔrɔ dugu 5 km ou bien 7 km de b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔra ko marifa cira yan nɔ djihadistes bɛ yen dugu tɔw bɛ boli donc agents électoraux fana tɔw bɛ boli donc o fɛsɛfɛsɛni an kan k'o dɔn et puis élection fana an kan ka dɔn ko processus de don c'est à dire que élection ti le jour du scrutin seulement 29 juillet mɔgɔw nana voter non élection na il y a avant il y a pendant il y a après cette fɛn mun kan ka kɛ avant o kan ka kɛ ka ɲɛ parce que élection a bɛ komi balontan de n'i ye coupe du monde jateminɛ ɲinan san kelen avant que coupe du monde ka kɛ règle bɛɛ labɛnna donc labɛnni mun ma kɛ ka ɲɛ avant les élections o bɛ jouer élection fana kan donc e bolo nin kalata in ma labɛn ka ɲɛ hali procuration an y'a ye yɔrɔ caman mɔgɔ caman votera ni procuration mun ka ca ni fɛn mun bɛ sariya kɔnɔ procuration 2 o de kan ka di mɔgɔ kelen ma mais dɔw votera ni procuration 5 ye dɔw votera ni procuration 10 ye o kɔfɛ fana wari circulé la élection na u ye mɔgɔw san i n'a fɔ i bɛ taa bagan san cogo min na pour que u ka voter an y'o caman ye élection na 3% ɲɛfɔ sanga kelen dɔrɔn bɛ kuma di ma Etienne fɛn dɔ bɛ yen min ka yiri 3% ne hakili la 3% ɲɛfɔ fɔlɔ sanni ko bɛ ɲɛfɔ komi e ko k'e tɛ ne ɲininka ne fana bɛ ne bɛ jaabi fɔ min bɛ ne bɛ jaabi de fɔ n ko n b'i ɲininka e de tɛ ne ɲininka a kɛ to kuma fɔ a kɛ to donsoya baara don ne bɛ jaabi fɔ min fana bɛ mɔgɔw ɲɛ sira de la ne hakili la an fɛn fɛn dɔ kala sariya la barika min bɛ sariya la o bɛnkan ye n'i ye loi labɛn e ye sariya labɛn san 1 vote nana se ɲɛkɔrɔ kalo 3 sariya kan ka boli minnu kan olu ko an ma sɔn mun ka bon i bɛ sɔn ɲini wa i bɛ to i ka sariya nin kan loi kura min taara anw m'a fɔ ko k'a ta dɛ fanga sinaw de ko ka segin a kan bɛn kama jamanadenw bɛnna kan k'an ka segin a kan an seginna kan ka bɛn o sariya kura kan barika bɛ jumɛn na ale bɛ ka processus min fɔ ale tɛ mɔgɔ kalan o la o de kɛra n ko tɔndenw de bɛnna kan ko k'a kɛ an bɛɛ fiyan an ka bɛn o kan an bɛnna kan k'o sariya kura sigi ka votekɛ sɛbɛn bɔ o sariya kura kɔnɔ ka n'o kɛ ni processus min don an y'a processus kɛ de ka na bɛn Mali ka se ka vote ka bɛn Blaise kun ye nin ɲɛfɔ 3% i bɛ se k'o ɲɛfɔ mun na y'a ɲɛfɔ ale seginna a kan ayiwa Etienne ne bɛ fɛ ka kunnafoni damadɔ kuma bɛ d'i ma sisan o de ye majorité ka problème ye wakili la droit bɛɛ bɛ u bolo jamana in kɔnɔ ne bɛ fɛ ka kunnafoni damadɔ di n balimakɛ Dunbiya ye min fɔ sisan o kan k'a fɔ ko Seku Modibo Jara tɛ nin jɛkulu in na n b'a fɔ a ɲɛna peut-être que information bɛ yen a tɛ min kalama kunu ne kun bɛ réunion na candidat ka réunion na kun bɛ a kɛnɛ kan candidat 14 Radisson na kunu an ye ɲɔgɔn ye a ka candidat Seku Modibo Jara a représenté len kun don ni Koniba Sidibe de a ye réunion suit k'a ta a daminɛ ka taa bila fo a laban bɛnkan minnu fɔra siɲɛ 1 ne ma a mɛn u da k'a fɔ ko u ma sɔn olu ma an ye sɛbɛn min bɔ sɔgɔmada in na siɲɛ 1 m'a mɛn u da filanan an bɛnna min kan an ko
mɔgɔw bɛ ka min fɔ an tɛ ka résultat contesté parce que an tɛ résultat dɔn an ko de kalata kɛra cogo minnu na an ma sɔn olu de ma parce que an bɛnna fɛn dɔw de kan minnu ma bɔ a sira fɛ an ye gouvernement ye engagement dɔ de ta an ye procuration ko kan bureau de vote ko kan gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na ni olu ma bɔ a sira fɛ 3% don 3% tɛ o kuma tɛ yen bolo ni 3% don ko lisi min don yɔrɔ min don u ka o lisi bɔ gundam don wa talatayi don wa agelok don wa u ka o lisi bɔ bureau de vote joli bɛ nin yɔrɔ ninnu kelen-kelenna bɛɛ la ni vote ma se ka kɛ bureau de vote kelen-kelenna kɔnɔ mɔgɔ joli kun bɛ yen n'a kun kan ka vote ni a ma se ka vote n ko an y'o de laɲini observateurs internationaux ye o de laɲini nka gouvernement ma se ka o de kɛ don min tɔgɔ ko bi halisa o ye fɛnw ye an ma bɛn minnu kan aw bɛ fɛ an ka an de o kan an ko an tɛ an de o kan k'a fɔ ko sinaya jugu bɛ ko sinaya jugu fɛnɛ bɛ majorité ni opposition cɛ ko bon ne bolo olu ye kumalaciɲɛ kumaw de parce que ne ye min fɔ bi n seginna fɛn minnu kan o tɛ ne ka candidat dɔrɔn ka kuma ye o candidat 18 olu de bɛnna nin kan kunun candidat 14 o de tun bɛ réunion kɛyɔrɔ nka o kɔfɛ 4 farala a kan kunun ni bi cɛ donc ni o kumaw bɛ kɛ k'a fɔ k'o ye sinaya de ye opposition ani majorité tɛ o kɔrɔ ale yɛrɛ fɛnɛ m'a faamu halisa. ok ne bɛ min fɔ ka kuma la tilen peut-être Etienne ne informelen tɛ ne de ye n ka candidat ka porte parole ye ale tɛ se ka kuma anw place la a ye réunion min fɔ an kun représenté n'o réunion na n'i welela ko candidat kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ la an kan ka kuma an bɛ taa a ka kan an ka taa an ka kuma lamɛn o ye normal ye ko ni ma y'anw représenté kumasen minnu tun bɛ yen a y'a bɛɛ lamɛn a tɛ se ka réponse di candidat tɔgɔ la a seginna ka taa compte rendu kɛ et an y'a ye kumasen minnu fɔra yen ani anw ka taabolo ye min ye ani an ka taabolo tɛ taa donc an ka candidat ye communiqué kɛ sɔgɔmada in na k'a fɔ anw t'an yɛrɛ ye décision min bɔra mais k'a fɔ k'anw b'a kɔnɔ an ka signature tɛ fɛn kan an ye fɛn signé wa an ma fɛn signé o. mais est ce que aw y'u ladɔnniya k'a f'u ɲɛna ko a ladɔnniyali fɔra problème ye mun ye communiqué kɛra n bɛ ka na communiqué kɛra k'a fɔ est ce que anw ladɔnniyara k'a fɔ k'o ye communiqué min bɔ k'a fɔ ko anw b'o kɔnɔ o ma fɔ anw ye o bɛnkan ye min ye non non n bɛ ka na min f'a ɲɛna n bɛ ka min f'a ɲɛna mɔgɔ tɛ se k'an don ne ye to ye ne ye Etienne to ye a ka kuma sisan a ka to yen ka kuma ou bien bɛnkan ye min ye anw taara an y'a lamɛn. On a tout à fait le droit k'a fɔ an m'an yɛrɛ y'a kɔnɔ an t'an yɛrɛ y'a kɔnɔ an bɛnna ka k'an t'an yɛrɛ y'a kɔnɔ anw ko an bɛ cour constitutionnelle ministère de l'administration territoriale ka résultat kɔnɔ an bɛɛ ye code de bonne conduite dɔ de signé o résultat mana bɔ an kan ka min kɛ an b'o kɛ o y'anw ka position ye Etienne tɛ se ka ne ka position ne ka candidat ka position fɔ an place la donc k'o fɔ k'o tilen k'o perepere-latigɛ bɛɛ ye bɛɛ lajɛlen k'a dɔn maintenant ni n ko sinaya jugu ye mun ye depuis an ye débat daminɛ kuma a bɛ ka monopoliser olu ni ɲɔgɔn cɛ olu de bɛ ka ɲɔgɔn jaabi. n bɛ ɲininkali dɔ k'e kun n bɛ ɲininkali dɔ k'e kun n bɛ tila n ka conclusion na n bɛ ɲininkali dɔ k'i kun Etienne y'a fɔ sisan nin na k'a fɔ ko sinaya jugu ko kuma tɛ c'est que olu ye ko dɔw de ye ko dɔw de kun batura minnu ma kɛ k'o de kɔsɔn olu bɛ ka nin kuma fɔ est ce que e y'o kow ye wa. non ne bɛ ka min fɔ ne m'a fɔ n ko k'a fɔ ko sinaya jugu ye o yɔrɔ dɔrɔn ye dɛ ne ye processus bɛɛ de fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ kuma o kuma ni nin bɛ nin côté la nin bɛ nin côté la. an k'an concentré kalata don na a bɛ ka min fɔ est ce que e y'o ye walima i y'o ye. ne bɛ ka min fɔ kɔnɔna la ne y'a fɔ n ye n ka analyse fɔlɔ kɛ min ye n y'a fɔ n k'an ye processus critiqué an yɛrɛ y'a critiqué an bɛɛ y'a fɔ nin ma ɲi an y'a fɔ n ko ninnu ma inscrit an y'a fɔ k'a fɔ fichier la insuffisance b'a kɔnɔ an y'o bɛɛ lajɛlen dɔn an taara élection kɔnɔ parce que a fɔra ko préparation bɛ kɛ ni préparation kɛra n'a ma ɲɛ dɔ bɛ se k'a fɔ an tɛ taa la mais ni préparation kɛra n'an bɛɛ sɔnna kan an ka taa ten n'an taara ten réponse min bɛ bɔ o kɔnɔ an kan ka min kɛ an b'o de kɛ mais an tɛ se ka segin an kɔ k'o processus fɔ o ye ka an na segin an kɔ o an bɛ min kɔnɔ bi ce qui est le plus important n bɛ ka min fɔ il faut k'a ka tilen ne m'a fɔ n ko sinaya jugu ye o yɔrɔ ye o yɔrɔ dɔrɔn tɛ sinaya jugu ye mais hali campagne yɛrɛ kɛcogo hali tile laban ninnu na ɲɔgɔn réponse dɔ bɛ bɔ o bɛ dɔ fɔ dɔ bɛ bɔ o bɛ dɔ fɔ olu si tɛ période an bɛ période min na bi an mago tɛ nin si la an ka kɛ an ka jamana apaiser an ka résultat kɔnɔ n'o bɔra min kan ka kɛ an b'o kɛ an kan ka condamnation minnu kɛ an y'olu kɛ ka tɛmɛ o an ye conférence de presse kɛ k'a fɔ ko Cɛbilen yɛrɛ ye min bɔ k'a fɔ
k'a fɔ k'a dɔw la jamana ɲɛmaaw ma se ka kisɛ sɔrɔ ka se k'a contredit an y'o fɔ o an tila k'a fɔ an fɛla ye minnu y'a kɔnɔna la an y'o fɔ mais o bɛɛ la kan tan majorité opposition an taara élection de la n'an taara élection na anw ka position ye mun ye anw bɛ jamana in de lajɛ koyi a y'a ɲininka sisan ko majorité opposition an tɛ nin si la anw ko Mali anw k'an ka projet anw ko jamana sumali donc an ka baara c'est responsable an bɛ taa ni o sira de ye. D'accord Ibrahima Sango e yɛrɛ hakilila la ni fan ninnu bɛɛ lajɛlen n bɛ kuma d'i ma sisan ne t'a dɔn k'a bɛ ni dɔwɛrɛ cɛ mais olu ayi parti côté a dabɔkun ye de malidenw k'a faamuya min kɛra a kɛra ɲɛ min na ale tɛ se ka jalatigɛ k'an ni parti jalatigɛli côté a bɛna hakililata de di kiiritigɛla tɛ Blaise kuma bɛ d'i ma sisan Blaise kuma bɛ d'i ma sisan kuma diya ye bɛɛ fana k'a ta sɔrɔ kuma bɛ d'i ma sisan ni na Blaise kuma bɛ d'i ma sisan k'a fɔ jalatigɛla yɛrɛ bɛ ɲini k'a fara tɔn sinaw fana kan ayi an bɛ ɲininkali de tɛ baw ka mɛn ɲɔgɔn kan o cɛ fɛn dɔ filɛ baw kan o da man dana nin man ɲi an kan an b'an ka munna a man ɲi aw kan a bɛ fɔ o la tubabukan na ko récuser munna a man ɲi aw kan je peux le récuser a man ɲi an kan munna ale bɛ ka na ni min ye ne y'a jate minɛ sa ale yɛrɛ fanga sina ye ne y'ale bɔ n ka kuma la kelen ne tɛ fanga ka maga nka ne ye Ibrahima Boubacar Keita ka kuma lase n bɛ segin o kan n b'o fana kɔrɔ a bɛ fanga fɛ a tɛ fanga fɛ o non n b'o kɔrɔ ayi o tɛ o ale bɛ ka min fɔ ne y'a la kɔlɔsi sisan a ye mun de fɔ min b'a jira k'a bɛ fan dɔ fɛ ale y'a daminɛ sisan ale bɛ ka 3% ko min fɔ a n'a ye ɲɛfɔli min kɛ Kidali la n'ale jateminɛ a bɛ ka hakilina ta fɔ ani tiɲɛ ka jan mɔgɔ min votera Kidali 2013 ni mɔgɔ min ye lakɔlɔsikɛla yɛrɛ ye ka Kidali vote ɲina ka tila k'a fɔ k'i b'olu da ɲɔgɔn ma ne banna ka kuma la ye mais min da Dunbiya ka kuma kan sɔgɔmada in na i kɔrɔ ne ye Dunbiya ma seere k'a fɔ parti ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn ye cogo min na candidat dɔw bɔra a la ale yɛrɛ ko 14 k'a kɛra 18 ye mais 18 ni 24 cɛ hali bi 6 bɛ yen o tɔ 6 fana bɛ fan dɔ fɛ ne b'a dɔn candidat bɛɛ ma jɛ ni ninnu ka fɛn fɔta ye sisan e y'o dɔn cogo di ne y'a dɔn min na n'u ye kumara sɔgɔmada in na n ko olu bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn ye o politique mo tɛ ne de ɲɔgɔn ye n k'o de ye politique yɛrɛ ye d'accord an ka kuma di Sango ma sisan Ibrahima Sango e yɛrɛ bolo ni kalata kɛra bɛɛ lajɛlen kan k'i jɔ jaabiw ka di de wa walima kelen ni mɔgɔw ye ko ye min ma bɛn u ma u kan k'a fɔ bon an kɔni ka jateminɛ na président anti opposition la anti majorité la an ye société civile la ne ye politique mɔgɔ ye o de ɲagami bɛ na Mali kɔnɔ société civile tɛ se k'i Blaise a to ka fana k'a ta fɔ mɔgɔw na se k'a faamuya 2013 an ye mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 100 de bila pour que u ka observation kɛ 2018 nin na an ye mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 200 o de bila observation la donc Mali kɔnɔ an bɛ se ka kuma parce que an ka lasigidenw bɛ fan bɛɛ anti opposition anti majorité la mais sariya mun tara gouvernement ye sariya mun ta pour que opposition ni majorité bɛɛ ka taama o kan parti politique mɔgɔw bɛɛ ka taama o kan candidat bɛɛ ka taama o kan an b'o de suit n'an ye o loi suit mun ye 2018 loi ye an ye fɛn 3 ye mun ma ɲɛ carte d'électeur ko o ma gérer ka ɲɛ a bila a kɔnɔ ko carte d'identité voter pour que mɔgɔ ka se ka voter ni carte d'identité ye il faut que a ka constater sous-préfet ou bien préfet k'a constater ministre de l'administration territoriale k'a constater après u bɛ taa n'a ye cour constitutionnelle la o kuma u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko wayi mɔgɔ bɛ se ka voter ni carte d'identité ye carte d'identité ye donc carte d'électeur de bila la pour que bɛɛ ka voter n'a ye o distribution Bamakɔ a ma ɲɛ yɔrɔ caman bɛ yen a ma ɲɛ parce que a bɛ yen u banna k'a di mɔgɔw ma u ka voter donc o ye sariya sɔsɔ ye o ye kelen ye filanan procuration o ye sariya sɔsɔ ye parce que procuration ni mɔgɔ kelen i ye procuration 10 ou bien procuration 20 ta ka voter n'a ye o ye sariya sɔsɔ ye donc o kɛra dimanche don an y'o fɔ a sabanan ye mun ye les moyens et les biens de l'État c'est à dire que fɛn fɛn État gouvernement ka moyen i man ka utiliser campagne la donc o la an y'a ye campagne la u y'a utiliser dɔw y'a utiliser maintenant code de conduite votera pour que mɔgɔ code de conduite d'accord a tɔ man ca bilen ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ est ce que kalata jaabiw bɛ se ka kɛ kalata jaabi jɛlenw ye bon kalata recours bɛ yen parce que juge constitutionnel bɛ yen a bɛ se k'a fɔ ko nin ma ɲɛ nin ma ɲɛ mais o fana an y'a fɔ cour constitutionnel ye u ka kalata u ka jaabi motiver u ka motiver u kana fɔ ko n bɛ nin fɛ mais droit ye mun fɔ loi ye mun fɔ u ka taa o sariya kan d'accord Etienne est ce que nin bɛ kɔfɛ kalata jaabiw bɛ se ka kɛ jaabi jɛlenw ye pour que kalata jaabiw ka kɛ jɛlen ye an ye laɲiniw dɔw de fɔ laɲini min n'u kan ka sabati
walasa sigana ka bɔ ani ɲɔgɔn cɛ o fɔlɔ n da sera ma kalata ma se ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ka fɔ o jaabi jɛlen o lisi ka bɔ a bureau de vote ka dɔn a fɛn bɛɛ ka dɔn i n'a fɔ observateur y'a fɔ cogo min filanan an y'a fɔ k'a fɔ a bɛ ka Kidali fɔ a ma yɔrɔ min fɔ Kidali la k'a fɔ ko taux de retrait des cartes d'électeurs c'est-à-dire mɔgɔ min ye carte d'électeur retiré o tɛ se ka caya ni mɔgɔ min votera o tɛ se ka caya ni o ye o. D'accord, merci. Blaise Sangare, est-ce que malidenw bɛ se k'u sigi ni jaabi jɛlenw ye wa? Malidenw bɛ se k'u sigi ni jaabi jɛlen ka d'a kan hali sisan yɛrɛ Etienne siga don a ka kuma la u ka laɲini bɛ se ka sabati Ala sago i b'i jɔ. Teliyala débat banna de. Débat tɛ se ka ban débat tɛ se ka ban n bɛ min f'i ye. Parce que i bɛ taleda la an talen tɛ sa teliyala an ka nɔgɔya ɲɔgɔn ma ale ye kuma ala sabali Etienne o dɔɔnin don. D'accord, temps banna Amidou an bɛ se k'an sigi ni jaabi jɛlen ye wa? O ye débat cogoya dɔ ye fana o ka ɲi an b'an sigi ni jaabi jɛlen mun na jaabi tɛ se ka jɛ ale bɛ ka nin fɛn fɛn fɔ kabi sɔgɔmada in na n k'olu fɔlɔla k'a fɔ ko cour constitutionnelle jaabi bɛ jɛya wa jaabi tɛ jɛ pepewu. D'accord, Amidou an bɛ se k'an sigi ni mun ye? ko cour constitutionnelle kuma banna Amidou an bɛ se k'an sigi ni mun ye jaabi ko ta fanfɛla an bɛ se k'an to sigi ni mun ye jaabi ko ta fanfɛla. Ne bɛ se ka min fɔ kuma tɛ dafa i ka baro tɛ se ka dafa mɔgɔw bolo n'i ma nin yɔrɔ mɛn sɔgɔmada in na kaba olu yɛrɛ fana ko hali minnu b'a fɔ ko jaabi jɛra k'olu fana man ɲi. D'accord, ayiwa Amidou an bɛ se k'an sigi ni mun ye jaabi ko ta fan kuma banna yen dakuruɲɛ damadɔ la. I yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko a ko bɛ ka taa cogoya min na kɔrɔ yɛrɛ tɛ fɛ ka kuma bila mɛ faamuyali bɛ k'a la ne kɔni bolo anw tɛ se k'a fɔ bi jaabi bɛ kɛ jɛlen jaabi tɛ kɛ jɛlen jaabi min mana bɔ droit bɛ min fɔ an ma an b'o kɛ ni jaabi jɛlen tɛ cour constitutionnelle de bɛ se k'o trancher o t'anw ka kuma ye. D'accord, anw bɛ yɔrɔ min na bi anw est serein an dalen no a yɛrɛ la a ca Ala fɛ résultat min bɛ bɔ a b'an arranger inchallah. D'accord, nin bɛ dan sigi an ka bi sigi ka fɔ bala an ka maa welelenw Blaise Sangare n'ale nana jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita n'ale tun ye cɛbɔ ye o tɔgɔ la Dr Etienne Fakaba Sissoko ale nana candidat cɛbɔ Soumaïla Cissé tɔgɔ la Hamidou Doumbia nana Cheikh Modibo Jara tɔgɔ la Ibrahima Sango ale ye min ye jɛkulu min sigilen don jateminɛ kɛli kama kalata ni mara taabolo la n'o ye Observatoire des élections ɲɛma ye ne yɛrɛ Muhamadu Touré ka nin jamukan in lasaw ma a nɛgɛjuru sira fɛ o kun ye Mamadou Ouattara ye min ye jaw labɛnba ye Mamadi Keita ye aw k'an bɛn sini a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri. Halud Maudi. Chaîne Beri. Sigi Kafoba.